नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि अक्टोबर मास 16 तारिख 2025 गुरुवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी बेतड़ा गोरुहाट पड़िया भद्रक रे आजिर नाटक भोला शंकर। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार द्वितीय रजनी नलपंगा जंगीरा केन्दुझर रे आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार षष्ठ रजनी जोड़ा केन्दुझर रे आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामा लुह। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी तेलकई केन्दुझर रे आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी पंचुटिक्री धामरा भद्रक रे आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार तृतीय रजनी देउलाहाट भगराई बालेश्वर रे आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। अपेरा जाग्य सेनी आज हेउची तार प्रथम रजनी सारडांग खैरा बालेश्वर रे आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार तृतीय रजनी मणि नागेश्वर यात्रा कमिटी वर्धनपुर बालेश्वर रे आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार शेष रजनी काबरा गोंदिया ढेंकानाल आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी टांगाबिला जसीपुर मयूरभंज रे आजिर नाटक आखि पलक रे खजुछि तोते। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी जरासिंगा अनुगुल रे आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी बीटीपुर आगरपड़ा भद्रक रे आजिर नाटक पणत कानी। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउची तार तृतीय रजनी नुआपाटना तिगिरिया कटक रे आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा रंग महल आज हेउची तार चतुर्थ रजनी हरिचंदनपुर घटगां केन्दुझर रे आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार तृतीय रजनी दानियाबर नेलिबारी जाजपुर रे आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुछि। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार प्रथम रजनी अताबिरा झारसुगुड़ा रे आजिर नाटक गोमुरी कांदुछि फूल सबारी। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी पंचुटिक्री धामरा भद्रक रे आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा धौली आज हेउची तार प्रथम रजनी उदुला मयूरभंज रे आजिर नाटक सबु अंक भूल हेइगला। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी चित्रपसी मयूरभंज रे आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। राजधानी अपेरा आज हेउची तार द्वितीय रजनी महादेई जोड़ा केन्दुझर आजिर नाटक
ରାଜଧାନୀର ରାଜା ପୁଅ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ରାବଣା ଜଖପୁରା ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସାହାଜବାଲ ଚାରପାଲି ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଗଡ଼ଦେଉଳିଆ ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଅଭିମାନପୁର ମାଣିଆବନ୍ଧ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ପୁଅ ତୁ କାହାର ଝିଅ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ପଦନୀପାଳ ସିଙ୍ଗିପୁର ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଜଳେଶ୍ୱର ବାସନ୍ତୀ ପଡ଼ିଆ ଶନି ମନ୍ଦିର ପାଖ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଜାନୁଆର। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ନିମପଦା କୁଣ୍ଡୁଳି ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବାଇଗଣ ଡିହା ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଫୁଲଝରି ମୋରଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କାଢ଼ାଇ ଦେଉଳାହାଟ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବଡ଼ରାଇପଦା ଜାରକା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଜଗା ବଡ଼ ଦଗା ଦିଆ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସୁଆଁପଦା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ବଲାଣୀ ବଡ଼ବିଲ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଦାମସର ଛତିଶଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଖମଗାଁ ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ହାତୀବାରି ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବିଚିତ୍ରପୁର ଆଡ଼ିଆ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବଣିଆପଶି ସୁଆଁପଦା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଘଣ୍ଟଗୁଡ଼ ଘଟଗାଁ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଗୁଡ଼ିଆ ଢିଅ କେନ୍ଦୁଝରରେ। ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ ହରମଠ ବଲାଣୀ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଅଫ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ।
ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।